étrangers qu'il avait convoqués et où il apprenait à lire la nuit en écoutant avec une admiration enfantine Mozart sur un vieux gramophone, Reza Ier dictait les mêmes lois que signait Atatürk en les adaptant aux réalités de l'Iran. Il soutint ainsi l'usage, certes bien contrôlé, d'un parlement actif à préparer les textes, mit en place une justice occidentale, multiplia les universités, les routes, les lignes de chemin de fer et d'électricité, fit abandonner les vêtements orientaux, brûla les tchadors, décréta l'égalité des femmes. Et lorsque Reza Ier rendit enfin visite à l'homme qu'il admirait le plus, celui-ci s'inclina, plein de déférence et de respect devant ce roi qu'il avait si bien compris et si bien suivi. Reza Ier put alors enfin sourire et commencer à rêver d'une autre vie pour son peuple, sa famille et son fils. Un autre chef d'État le fascina. Reza Shah est cette fois l'invité. Visite à Kemal Atatürk, fondateur de la Turquie moderne. Son pays doit résoudre les mêmes problèmes que l'Iran. Je suis très très heureux de vous voir en Turquie. Je me réjouis particulièrement d'accomplir enfin un vœu ancien et de pouvoir visiter votre pays. C'est à l'occasion de cette visite à Ankara que furent effectués les seuls enregistrements sonores de Reza Shah qui subsistent encore. Quelques-unes des réformes qu'accompagnent رضا شاه وقتی که آمد چند کار اساسی رو اول انجام داد. اول یاغیان رو سر جاش نشون. شیخ خزعل رو که با تایید انگلستان حکومت مستقلی درست کرده بود دکانش رو تخته کرد. اولین کسی که راجع به نفت و اهمیت نفت در ایران صحبت کرده و با کمال تأسف افراد معینی حاضر نیستن اینو ذکر کنن، رضاخان سردار سپه رئیس الوزراست که وقتی خزعل رو برکنار کرد شرکت نفت ازش دعوت کرد، رفت اونجا پذیرایی شد و در خاطراتش که در همون زمان چاپ شده در 1303 شمسی کتابش در مطبعه قشون چاپ شده، در اونجا گفت آقا این خزعل آوردن برای اینکه دست ایران رو در آینده از منافع نفت کوتاه کنه. اگر رضا شاه خزعل رو به جای خودش ننشانده بود هرگز فرصتی پیش نمی آمد که آقای دکتر محمد مصدق نفت رو ملی کنه. او اول اشایر سر جاشون نشوند، راه ها رو امن کرد، بعد به فکر آموزش پرورش افتاد. این از عجایب مردی که حتی دبستان ندیده بود، دبیرستان ندیده بود، فرنگ ندیده بود، باید 50 سال صبر کنیم تا ببینیم پشت پرده چی بوده. 50 سال گذشت تا ما فهمیدیم که برخلاف اون چیزی گفتن رضا شاه راه آهن جنوب به شمال رو به دستور انگلیس ها ساخت،
50 سال گذشت تا اسناد انگلستان آزاد شد و دانستیم که این خلاف است و دروغ است. انگلستان همون راهی رو پیشنهاد میکرد که مصدق پیشنهاد میکرد، یعنی از خانقین به هند، و رضا شاه مقاومت کرد. Reza Shah n'est pas le premier officier d'origine modeste à monter sur le trône de la Perse. 190 ans avant lui, Nadir Shah, que l'on appelle Napoléon de la Perse, avait réunifié le pays et chassé les Russes et les Turcs. L'aîné des fils, Mohammad Reza, est en même temps nommé prince héritier. La nouvelle dynastie est fondée. À plus d'un égard, le père de l'héritier du trône apparaît comme le roi soldat de la Perse, à l'instar du roi de Prusse, Frédéric Guillaume Ier. En 1931, le Shah envoie le prince héritier dans un internat suisse pour parfaire son éducation. Mohammad Reza devient l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de football de l'institution. Pendant les 18 ans seulement que dure son pouvoir, Reza Shah jette les bases d'un État moderne. En 1928, la Perse, débaptisée, devient l'Iran, afin de rendre conscience de son lien avec les millénaires de sa tradition. Le mot Iran signifie le pays des Aryens. Renaissance de ce qui fut un grand empire, construction d'une flotte nouvelle, ports, moyens de communication, routes. Toute une infrastructure nouvelle se développe. Les monopoles étrangers du pays